toquecito. Listo. Have a good night, everyone. Reggae Musical Radio. This is Selectagon. Tonight we have a special guest in this interview. The name is Monsoom and Jerry with the Coco Reggae Foundation. So two special guests for tonight, and I have my partner DJ Gan, aka Mr. G. So introduce yourself, my brother. Eso, buenas noches a todos. Como dice mi compañero Selecta Gong, hoy tenemos el placer, y yo sí podría decir un artista de la casa, Mr. Monsoom, Street Outa Yomieka. Por ahí también tenemos al representante del Coco Reggae Foundation, Mr. Aistronga, más conocido acá pues como Jerry. Entonces, saludos para todos los que están en la transmisión y bienvenidos a la transmisión, Jerry y Mr. Monsoom. ¿Qué nos Muchas gracias. Ok, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer estar aquí. No, por aquí. Sí. Pues venimos a aprender un poco de lo que es Monsoom, lo que es como artista, lo que es como persona. Sabemos que el hombre viene pues desde los 80s hasta la fecha, entonces el hombre sí ha estado fuerte en el ámbito reggae. So Monsoom, how you doing, man? Everything good? Everything good. Yeah, man. Just we want to hear something about you, so is your chance, is your opportunity to introduce yourself, man. Yeah, well, Denton Bedward, aka Monsoom, born and grew in Jamaica, Clarendon to be exact, I've been doing music ever since I was a kid growing up in my grandmother church and all them things. They used to play the drums and thing, and used to DJ on some of the sound system in my community, That time I was a small boy. I was really skinny, so they call me Screechy Ranks, So from the sound system then, I took my talent into the studio where I started to do really recording and thing, So from the sound system and recording and performing, I get the opportunity to start travel around Jamaica and perform with one of the top stars at the time, Johnny P. So he's the one who really teach me how to do present myself on the stage, as far as performance and all them things, So now, in Jamaica, I'm gonna say sound system thing. So after a while in Jamaica now, I migrate to the States. I live in Washington, D.C. for a while, where I form a reggae band, Storm Reggae Band. Get the opportunity to perform for Barack Obama and Bill Clinton, Get a lot of reggae awards and all them things there, to my name, Also, some of my songs were featured on some movie soundtrack. I also did some recording for Warner Chapel Records, I'm one of their artists reggae artists in their recording library. And, travels I meet, man called I Stronger. Sí. Yes. Bueno, ahí el hombre pasó por una pequeña reseña histórica de su historia ahí, sí. Él dice que su mentor, el que le enseñó a presentarse en los escenarios fue Johnny P. Y ahí, por ejemplo, yo pienso que George le puede dar una clasecita tal vez de quién es Johnny P. No, me gusta mucho lo viejito, obviamente porque gracias a eso pues tenemos lo de ahorita, pero sí también por ahí escuché de que él viene desde, como dice uno, desde chamaquito, desde niño, con esto del reggae music, y obviamente en el camino, en el transcurso de lo que ha pasado a través del reggae, pues se fue topando ahí con muchos pesados, el mentor Johnny P, por ahí me pareció escuchar Screechy, ¿verdad que sí?
Es que él al inicio era un artista de dancehall, porque El él nombre. nació, su mejor época fue los 90. Entonces, o sea, sus inicios fueron los 90. Entonces se llamaba Screechy, porque era muy delgado también, entonces le decían Screechy. Y andaba en los Soundclash en esos tiempos donde empezó el dancehall. La parte de que dijo también lo de que bueno, se movió de Jamaica hacia ahora que está en Washington, D.C. Sí, yo tengo entendido de que sí, ya tiene varios años de estar en Sí, Estados Unidos. tiene cerca de 20 años, tiene. Ah, bueno, entonces, 20 años de vivir En Estados en Unidos. Estados Unidos. Ujú. ¿Qué dice, Gon? Monsoom, I have a question. Do you Yeah. remember when and what place was your first show? Living Color. My first stage show. Ya. Yeah, in stage. Uh, yeah, man. It was a place in Montego Bay, Jamaica, named Club Inferno. Nice. I remember well. This two Japanese guy was on it, Aki and Salfish. They're the Guyanese, not Guyanese, Japanese. Japonés, They- japonés. Yeah, man. They do the reggae style and in Japanese style. So they went on it, and Johnny P was the headliner. But I can never forget that show, man. That show is one of them where my first time I really hit a big stage and see people like I've never seen before. So you have the butterflies and thing, but when you do the first song and get into it, it's like the butterfly and fly away, Nice. Sí, ahí dice que fue en Montego Bay, en un lugar que se llamaba Club Infierno, y que Johnny P era el headliner, era el que hacía el concierto ese día, y que él nunca había visto tanta gente, y ese día fue la primera vez que estuvo en un gran escenario. You told us before Johnny P was your mentor, your teacher, but what other artists were your influence in the reggae music at the moment when you decide I want to be a DJ, I want to be a reggae singer? So what artists were your influences in the past when you was a child? I would say, really them time we love Bob Marley. My grandmother was a Bob Marley fanatic. Every time she hear Bob Marley, she just start dancing and things. So I grew up on Bob Marley, but as far as dancehall DJ, it was just Shabba Ranks and here comes Capleton, and those are the guys I really kind of look up to when it comes to the dancehall thing to me. You know what I mean? Shabba Ranks, Capleton. I can't say Bounty Killer too, but mostly Shabba Ranks and Capleton. Este tipo, in each interview, we made the same question because it's really important to know what artists the singers were the influence, right, to do or to make a singer. In each question, in each interview, we make the question to the artist because we need to know the past for them. Yeah, I understand you. Got you. Básicamente lo que le estábamos diciendo por acá a Monsoom, en la mayoría de las entrevistas, básicamente a algún cantante o en lo que se desenvuelva, hay que preguntarle qué fue lo que lo influenció a hacer lo que es ahora. Nos dice por ahí Bob Marley, obviamente es la respuesta o el común denominador en todas las entrevistas. Por ahí obviamente nos menciona a los grandes, Shabba Ranks, Capleton, por ahí Bounty Killer. Si no se me quedó algo por ahí, Jerry. No, básicamente sí. Su influencia, él siempre, bueno, yo que lo conozco ya de algunos años, él siempre ha sido Bob Marley. Es más, incluso siempre hace en sus presentaciones, hace un medley de Bob Marley, porque ese es el artista que él ve como su artista. Sí, básicamente como todos los que amamos el reggae music, el común de todo esto es exactamente
Bob Marley. Si usted ama el reggae music y usted no tiene Bob Marley en su lista de, básicamente usted no puede No, decir de que no puede usted... decir que es un reggae night, ni siquiera, weón. No, exactamente. Very true. Monsoom, I have another question. How you feel when you heard your band Stone is calling to inaugurate the party to Bill Clinton when Bill Clinton get the power in the States? To me, that was one of my career highlights, getting to play at his inauguration. It was, that's one of them I always remember, So it was I can say that will go down as one of the highlights of my career, because coming from Jamaica and as a little country boy to reach that level where you can perform for a president, I think it's a great achievement. That's a special moment for you. Yeah, it was a special moment for me. That happened when you were living in USA, or when you was in Jamaica? Yeah, that's when I just came to the US. Yeah, those days I just came to the US, like probably a year after I came to the US. And how the people in the government knows about Storm? We got it through a booking agent. A booking agent who working for us at the time, So they book us through a booking agent, and we end up playing for the National Press Club of Washington D.C., which the whole racial press was there, like an international press club, So that was another good one too. So you have more than around 20 years living in Washington. That is for the reggae industry, or it's because you have your family there, you have your work there? Yeah, it's because of family and work, It's, because I get the opportunity to travel back and forth to Jamaica, as often as I can. So I really still keep my roots and my contacts down there, Por ahí nos dice Monsoom, le estaba haciendo la consulta de que él tiene pues ya casi 20 años de vivir en Estados Unidos. Si es por trabajo, si es porque en Estados Unidos, en la parte donde él está en Washington, se mueve bastante lo que es la parte del reggae. Básicamente pues lo que nos dice es la familia. La familia por ahí está, y obviamente al tener la familia en Estados Unidos, obviamente tiene que tener trabajo para sustentar a la familia, y pues bendito y gracias a Dios han fructificado estos casi 20 años. Por ahí anda, ¿verdad, Jerry? Sí, claro, sí, cerca de 20 años. Sí, han sido fructíferos, y realmente tal vez yo creo que él no te entendió la pregunta bien, pero sí, definitivamente algo tenía que ver la familia, pero él siempre sintió que en Jamaica no iba a poder crecer porque hay miles de artistas. O sea, hay uno en cada esquina no, en cada metro. Sí, Por metro cuadrado hay más artistas que pescados en el mar, güey. Sí, güey. Entonces, él sintió que en Estados Unidos iba a tener más oportunidad. Entonces, una parte de la movida fue por sobresalir más en lo que es el reggae. Nice. Monsoon, I have another question for you. Can you talk how is your experience with Coco Reggae Foundation? Well, man, it's like Coco Reggae Foundation is like family, Be It's careful like, what you answer, right? yeah, man. Yeah, man. Coco Reggae is like my family, and it's like my family. It's my family. Jerry is a brother to me, Yeah, man. I remember the first time I came to Costa Rica, I think it was White Abbott who brought me there. Yes, it was White Abbott. And we did a show in Nazara. I think we did a show in Nazara, and he said, well, you have a link in Coco Beach, in Playa del Coco. And I said, okay, cool, let's do it. So, I went there, and Jerry was the promoter.
And the show went all well. And ever since from that day, I didn't really what a reasoning. I kind of say is a youth with a good vibe, same ideas as me, the same direction he wanna go. And I say, yo, let's work on some things. You know, we keep the link ever since, and it's been great, man. You know, I come to Costa Rica, I don't have to worry about nothing. It's like I'm home, you know. There's nobody's gonna take you to their country and just give you a key to their house and say you're welcome to go and go and come as you like. So definitely it's a family to me, you know. For sure, same way for me. No hay nadie, Sí. no hay nadie, no, exacto, lo que iba a decir, no hay nadie mejor que nos pueda explicar eso que obviamente el representante de Coco Reggae Foundation, right? Sí, claro, no, e incluso lo vacilón es que George estaba presente esa primera vez, porque No recuerdo. en ese lugar fue ahí en La Vida Loca. 2015, 14. Del primer año que abrimos, creo. Por ahí entonces. Que te acordás que estaba Johnny Dredd. Sí. Esa fue la primera vez. Yo creo que por ahí estuvo Mike Joseph, si no recuerdo mal. Estuvo Mike Joseph, estuvo Jarricio, Johnny Dredd, White Abbott, varios. Y ahí empezó, y George era parte de ese proyecto que estábamos ahí en un lugar que se llama La Vida Loca. ¿Se llamaba? Se llamaba, sí. Y básicamente lo que sucedió es que el show fue tan bueno que después nosotros nos fuimos a donde el man y le dijimos que de ahí le pasamos la vibra, y el man nos dice, si ustedes me dicen que sí, yo todos los años vengo y ustedes me ayudan a conseguir ahí los shows y las entrevistas ya. Y efectivamente desde hace 8 años viene todos los años. Sí, tal vez el error tal vez a la hora de muchos en buscar YouTube, SoundCloud, en Google, artistas de internet, obviamente todos tienen pues sus preferidos o los top de ahorita, pero uno que tal vez ha visto artistas que no son muy conocidos para los demás, uno sabe que Monsoom a la hora de estar en tarima, a la hora de estar en un show, nosotros sabemos que el hombre es enérgico, es un showman, le mete, como dice uno, pues acá en Costa Rica le mete candela a la hora de estar en tarima, de transmitirle lo que él está sintiendo, lo que él está haciendo en ese momento, transmitírselo a la gente que está presenciando el espectáculo. Sí, efectivamente. A nosotros sin conocerlos, bueno, y a mí al menos este White Abbott me dijo, tengo un artista que, hermano, usted tiene que verlo, me dijo nada más. Y yo le dije, hey, hagamos algo. El hombre llegó y efectivamente, ¿me entiendes? Teníamos unos parlantillos chiquitillos, una vara ahí, ¿me entiendes? Callejera. Pero el show no parecía callejero, ¿me entendés? No. Parecía como que tenía un gran equipo y parecía que la vara era una bomba. Y desde ese día nos gustó, ¿me entendés? Porque es un showman, como dice George. Es un mae que se para ahí y la tarima la llena. La llena de energía, la llena. We were, Monsoom, we were talking about your shows, your energy on the stage. So we were, remember the moment in Cocoa Beach, La Vida Loca, the first time, Johnny Dredd, White Abbott, Fire Lion, Jarricio, the rest of the youth them, the local them, right? We are talking about that with Jerry, because he was the man the man in charge to present Monsoom in Costa Rica, and the man in charge to share your vibes around the local towns, right? Yeah, man, definitely. I mean, Jerry, really and truly, we've been working for like what, 10 years, almost 10 years now. Around, yeah. And trust me, I never feel disappointed coming to Costa Rica at no time at all, you know. I always feel welcome. Even the locals, some of the locals, they know me by just see me on the street and just fascinated, like, yo, we love your vibes, because you always come here and hang out with us. But that's who I am, you know what I mean? I don't want to come and stay home and stay in a hotel or nothing, brother. I want to go catch the culture in the streets and see what I go on. You see me, I say? So I never feel disappointed coming to Costa Rica, man. I always look forward to it, you know?
No, just we Yeah. were waiting to end up the pandemic, Yeah. right? So Yes. we are waiting. I We are hope so, waiting. brother. It's my opinion. The rest of the people have their opinion, obviously, but we are waiting for that because we need to do something in here to show to the people your vibes, your lyrics, your energy, and everything about you on the stage. Definitely. Respect. No, respect Sí, yourself sí. too. Monsoon, Well, I mean, we just have to wait, and see and let everything go clear first. You know what I mean? Yes. yes. ¿Ibas a decir algo, Gon? Más iba a preguntarle otra. Dele. Another question for you. Um, how you get your inspiration to make your song or write your songs? It all depends on. To me, is is a vibe. It's a vibe thing with me still, because when I'm locked in and I'm focused on really thinking on a musical level, I mean, I can hear the sound of a bird, I can hear a train, I can hear the wind blow, and a certain sound just bring a certain melody to me still, Your daily routine, we can say something like that, right? Yeah. So, it all depends on the vibes, I mean, and sometimes it's just a natural thing where you just start meditate and a vibe just hit you. So my inspiration is just a natural inspiration to me still. Just a natural in thing still, Yo puedo decir, incluso a mí me gustaría aportar ahí que, porque lo vi, una vez que vino, una de las veces que, tantas veces que vino, no tuvimos tantos shows y estuvo como 4 días encerrado en el cuarto. Yo creí que estaba enfermo, para serte sincero. Mae, y cuando salió del cuarto tenía un cuaderno entero hecho. Pura lírica. Todas eran canciones, mae. Y el mae no tenía la música, ¿me entendés? El mae escribe también sin música. Y después por allá, un día, oye algo y la vara y ya lo tiene escrito. ¿Me entiendes? Ese mae puede tener 100 canciones ahí ya escritas que no han salido y que van a salir en algún momento, seguro. Sí, que todavía, digamos, están ahí, pues, como dicen, guardando telaraña en las hojas, pero en cualquier momento, si el hombre escucha algún sonidito, alguna pista, algún instrumental, él dice, esta es la que yo ocupo para aquella canción. Sí, pero digamos, yo una de las cosas que vi, porque he andado mucho con artistas, la mayoría ocupan algo de fondo para montar algo. Sí, normalmente un ejemplo, a veces yo le digo a los locales, que vos sabés quiénes son todos acá, tal pista está, entonces, escucharla, analizarla, entonces ya ahí se montan dependiendo del instrumental y él básicamente entonces lo hace al revés. Sí, o sea, el mae lo hace de muchas formas, pero esa es una, ¿me entendés? Por ejemplo, esa vez, como yo lo vi, a mí me sorprendió, porque ya, digo yo, o sea, mae, es difícil realmente, porque no tenés nada ahí con qué hacerle juego. Y él Monsoon, I was telling them, like one time that you came and you get into the room for like 3 days, didn't go out that much of the room. And when at the end of those 3 days, you had a book, you had a notebook with songs. full of Yeah, lyrics. yeah, So man. I was telling them exactly that, that you have many ways to do it, but I mean, not many artists I have met that do that, like you can write without the music. Yeah, man. I do that. I write And, about it all the time. Yeah, man. It's a natural thing to me to, like, like if you have a topic right now, you want me to write a tune off, it's easy. There are certain ways that I build a tune, like, for instance, for a time and a moment, I can build a tune for that. So you already know, Jerry, because you're around me, you see how me roll. You know what I mean? Because even in Colombia, we go to the studio and we hear the beat and we just sit there and write the tune right there in the studio. So, esa es otra, o sea, tiene mucho, es muy versátil, porque también es cierto, cuando fuimos a Colombia, hermano, Colombia nosotros estábamos como locos porque la gente estaba como loca. Y llegábamos a un estudio, pasamos en una noche 5 estudios.
porque mae, estábamos en un estudio y había gente que tenía otro estudio y estaban como locos, donde le estaba mandando el mae que decía, mae, vámonos de aquí para el estudio de nosotros. Mándemelo, mándemelo. Mae, por ejemplo, llegamos a uno, el mae le pusieron un ritmo y el mae empezó a grabar, hizo la canción entera, ¿me Ahí, entiendes? ahí mismo. Ahí mismo, a puro, o sea, así quedó, el mae se montó y la grabó, pum. Cosa que no Entonces, muchos lo hacen así, exacto. Lo hacen es por muy parte. versátil, ¿me entendés? Puede hacerlo de muchas maneras. Sabes O que sea, también, el man puede hacer una canción de roots pesada y te puede hacer un dance al cochino, ¿me entendés? Un dance al sí. cochino en el sentido de los años 90, ese dance al pesado, ¿verdad? Sí, sabes que ahora que están hablando de Colombia, tal vez sí nos podrían hablar un poco de cómo surgió esa gira. ¿Cuánto duró eso? Como 15, 22 días en Colombia. En Colombia, no, 12 días, pienso. 12. Sí, de 12 días, sí. cómo surgió, cómo consiguieron los links en Colombia, la experiencia en Colombia, porque yey, todos sabemos que Colombia es más danzal Sí, que definitivo, roots. definitivo. De ahí no, eso realmente salió porque yo conocí a alguien y le pregunté si nosotros nos mandábamos para allá, si él nos podía conseguir shows. Y resulta que nos dijo que sí y nos consiguió 3 shows y de ahí nos tiramos ya. Con solo saber eso nos mandamos. Yo le dije a Monsoom y Monsoom me dijo, vámonos de una porque ya y al final, si querés que te conozcan, tenés que trabajar, si no... Y nos Monsoon, fuimos. yo Monsoon, Dígalo, did you hear háblale, me? háblale. Yo. Yo. No, I I, hear, we were talking about your experience in Colombia, yeah. your tour in there. Could you tell us something about your experience in there? How you see the vibes there? Oh, Colombia vibes is, well, I'm telling you, man, it's a special vibe still because, you know, the dancehall vibe there is legit, you know what I mean? There's no question about it. They love dancehall music there. So, you know, it's a vibe where it really take me back to when I was a kid on the sound systems, you know? So the dancehall vibe just flew in me when I get there, and plus, you know, my cultural side of it. So, you know, it balanced out a way for me. But the experience was great, man. To see the people out there react to the show and all them things, man. And some of them was singing the songs word for word. It was kind of surprising to me. So it's a good vibe there, man. It was a great experience. I can't wait to go back, you know? See, Fijo. no, it's the thing that we were talking about. Costa Rica, I think it's dancehall, obviously, but roots too. But Yeah. I see in the social medias and on Facebook, Instagram, things like that, Colombia, it's more dancehall music. Yeah, man, more dancehall, man. Like Bogota, man, I'm telling you, man, it's crazy in Bogota, yo. Crazy in dancehall or crazy in Kingston, yo. everything? Yeah, man, you think you're in Kingston in Bogota, man, you hear them drop some dancehall, like, what? And the people rocking the beat just like back home, you know what I mean? So it was a sight to see to me, Rasta. It was a eye-opening experience, and I really love it. I'm looking forward to doing it again, you know? Sí, sí, no, en Colombia incluso tienen su forma de bailar, bro. La forma en que bailan el dancehall es diferente, bro. O sea, es muy vacilón. Y incluso la música que hacen ellos también es muy interesante. Ya, ellos hacen un dancehall muy tuanis. Ahí hay bastante, me imagino, bastante artista, igual, digamos, no solo el hecho de que se oiga bastante, sino que hayan bastantes Sí, artistas. no crea, y Colombia incluso también tiene historia en el dancehall. En Urabá, hay un lugar que se llama Urabá, podés chequear incluso la historia ahí en otro momento. El dancehall en español, eh, esa área tiene una historia con el dancehall y con los sound systems. ¿No hubieron colaboraciones ahí con Monsoom y otro artista? Hubo una colaboración, sí, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí hubo una. Hicimos
como varias canciones para varios productores, pero solo una colaboración con otro artista, sí. Do you remember a collaboration from Colombian artist, Monsoom? Yeah. I forgot the name too. I don't know. But yeah, there is one. Yeah. What's his name again? I think it's Capital Latino Records. Sí, sí, Capital Latino Records. But Yeah, I forgot the name. I'm gonna look now. Yeah, man, Capital Latino. It's Sí. about take care, I think, Capital Latino. And we did another one for another. I don't remember that artist's name, but we did a few collaborations over there. Jerry is looking for the name. Sí, no, Yeah. no, pero dale, ahí se me fue ya, digo, voy a meterme a la compu un I toque. think it's Capital Latino, man. Maybe at the end of the interview, he got it. Yeah. La canción se llama Take Care, ya me recuerdo, pero Yeah, man, Take Care. yo te la envié, George, ahí. Por cierto, es un beat como medio reggaetón, pero la canción es un mensaje, es sobre la naturaleza, que tenemos que cuidar la naturaleza y la cosa. Y es con otro artista que realmente ahorita se me fue el nombre, pero es un bonito concepto porque normalmente uno dice, el reggaetón no me gusta, está bien, porque normalmente lleva letra fea y lo que no nos gusta es la letra. Exacto. Pero si yo pienso que si oís un beatcito, ¿entendés? Así medio reggaetoneado y es una letra bonita, yo no pienso por qué uno no le puede gustar. Lo malo Sí, es no. que a nosotros lo que no nos gusta es el mensaje. No, yo digo exacto, yo me incluyo ahí en decir de que entonces podemos decir de que lo que no nos gusta es la letra encima del reggaetón, porque a mí no me van a decir que antes cuando escuchábamos un ejemplo, Tego o todos Claro, esos que estaban saliendo en los 2000, eso era una locura. Bueno, de hecho el Pounder, es la matriz del reggaetón, y es hecho por jamaiquino, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces, ahí viene la Todo viene del dancehall, realmente, al final. Sí. Muchos no lo quieren ver, tal vez unos dicen todo esto nació directamente desde aquí, que se han visto muchas discusiones y todo alrededor de eso, pero la real es la real. La materia prima, o por decirlo así, es el dancehall, que ya después de ahí le saquen sus versiones, lo que tengan que hacer, eso pues ya es esa parte. Monsoom. Sí, ya sería tontera entrar en esos temas, ya. Sí. Pero como dijo el Chombo, ya el reggaetón murió. Ese tema es serio. Monsoom, Yeah. could you tell us, for example, 3 people or 3 names of the people give you always the support when, like, for you, like an artist, for example, I don't know, your mom, your sister, your wife. Who always encourage me? Yes. I'll say Jerry is one of them, definitely, not because Okay, besides Jerry. Well, is one of my past manager. His name is Father Biggs. He's the one who used to manage Tiger and Shabba Ranks. But every time we have a phone conversation, he always just let me know, just keep at it. And there's a lot more people. I don't want to call a lot of names because I can't stop. But I always get encouragement from good family members and close friends and loved ones. But I would say Father Biggs is one of them who always give me a die-hearted, straightforward encouragement and advice at all the times. And he knows so much about the reggae business because he's been it all his life, And anything I want to know about and anything I don't really understand, I can ask, I can consult him, and he always give me great advice, Farda Big is the name. Yeah, man, Father Biggs, yeah. Yeah, man. Okay, Papa Farda Biggs. Ese era manager de Tiger. Yeah, he used to manage Tiger. Y de Shabba Ranks también. Yeah, Shabba Ranks. Fue manager de Monsoom también, por aquello. Pero antes de que se llamara Monsoom.
George is asking if he was your manager before you used to be called Monsoom. Yeah, it was me. Yeah, it was my manager when I was ranks, you know. Screechy Ranks se llamaba, Screechy Ranks se llamaba. Yeah, man, yeah, man. Okay. No, no, Well, pero I would like to ask something, you know, like, for example, like, I know, but I mean, many of the people don't know, and especially George, you know, is very interested in the 90s. And, you know, 90s was your, like, kind of the beginning of your career. Yeah, definitely. Yes, right? Yeah. And I mean, you were hanging around sound clashes and all these, and I mean, this is a part of the history of reggae that everybody loves, you know. So we would like to hear from you, you know, what it was to be jumping from sound to sound and clashing and all that. Sound system clash, it's a serious clash, you know. As you know, we talked about it already. You have to be like Ninja Man. If you can't build a lyrics and spot right there, your sound not gonna do well, you know what I mean? If you're gonna think about you can go home and go write tune and come back for your sound clash, you're done. Your sound gonna write off. When a DJ challenge you or when a sound challenge you, you have to can build a lyrics right there on the spot. And that's how I grew up, you know. Cause going to school, a lot of guys with my classmates, they try to challenge me. So we always have this little clash and who win get a 50 cent or $1 and all them things there. So I never lose a clash from me, a clash yet, brother. So you know, I can build lyrics. And most of the times I'm on stage doing my live shows, a lot of people don't even know that I'm freestyling. Because I freestyle a lot. Yeah, I know that. You know what I'm saying? I can freestyle from now till the morning and keep the show going and I don't do original song. You know what I mean? So that really that habit of mine, you know, it developed from doing sound clashes, you know, because you have to quick on the draw, you know what I mean? As a DJ or a singer say something, you have to counteract it, just like Ninja Man. So that's the mentality I have growing up, like as an artist, you have to quick. That's why you see when I will go to the studio and hear a rhythm, Jerry, I just ready to rhythm right away because that's how you have to do it, you know, to survive in the dance hall and the sound clash. You have to quick at the draw, you know what I mean? See. And I learned that from like going around Johnny P, Power with Johnny P, and sometimes we run into Ninja Man in a clash and thing and a serious business, you know, and a joke business that. Cause Ninja Man is the king to me in a building lyrics on the spot. No one can deny that, you know what I mean? Yes. It's the king to me. No, it's the king to me in lyrics. Yeah, man. In my freestyle. In freestyling, improvisation. Right there and there, man. And I used to have that mentality. Cause growing up in school and all them things there, as a boy, anybody rise up against me, them know say boy, you're dead now. You just come for your death. So I just saw me with that mentality me have, you know. Until when I start doing recording in studio now, this engineer I used to work with, Noel Alfonso, he told me that you have whole heap of lyrics, but you can't put the whole of them in a one tune. the rhythm is not enough for your lyrics. Yeah, you can't put all of the lyrics them in a one tune. So you have to start writing 8 bars and go back to your thing. And that's how I start writing, because I used to go in the studio and just freestyle. And the tune about boom, see, but it was full of lyrics, but you know, me just get to understand about the punchline and the chorus and the doubles and all them things there. So respect to Noel and fans for teaching me that, you know. Yes. El man dice ahí una cosa muy importante. Él dice que para sobrevivir en ese mundo, o sea, tenés que ser el mejor en el freestyle, si no... Adaptarte a la situación. Exacto. O sea, si no, no puedes sobrevivir. Ya tenés que ser bueno en eso, si no desapareces en ese mundo. No, igual yo lo veo... Todo lo que ahorita Monsoom nos acaba de decir es básicamente resumido en lo que está diciendo Jerry. O sea que si en el momento de que uno está clashando con alguien, cantante contra cantante, singer against singer, uno no puede llevar y decir, yo voy a decir esto, yo voy a decir esto, yo voy a decir, porque las circunstancias en el momento van a ser absolutamente lo contrario a lo que uno está pensando. No hay tiempo, no hay tiempo. No. Está caliente la cosa. Y eso es, digamos, para eso, digamos, se puede decir de que hay artistas que son de estudio, hay artistas que son de concierto
hay artistas que son de Clash y hay artistas que son, pues, que lo abarcan todos, que son muy pocos, como lo dice Monsoom. Ninja Man, bueno, hasta donde lo que sabemos o hemos visto en internet y leído y todo, bueno, no sé si habrá otro como Ninja Man en el freestyle del momento, de que si usted está hablando de X cosa, le saca lírica a eso, le habla de otra cosa y ahí mismo se la voltea y le tira lírica sobre eso. Sí, sí, una cosa muy importante también que dijo él es que mucha gente, la gente no, cuando él hace un concierto no se da cuenta que está freestyleando. O sea, mae, yo a este mae lo he visto cantar 2 horas, ¿me entendés? Y pasar en un mismo rhythm. O sea, el mae está cantando su canción, pero el mae siente que, mae, no sé, un hit le cabe a esa canción, el mae le mete palabras de ese hit y entonces vos crees que vos conocés la canción. ¿Me entendés? Y es muy interesante. Y él dice que esa habilidad la adquirió en los Soundclash, porque tiene que pensar muy rápido. Sí, ya ¿Entendés? la experiencia. Eso lo tuanis de los conciertos de él, o sea, desde que empieza a cantar hasta que termina, vos estás brincando. ¿Entendés? Y cada canción que viene es mejor que la otra, es mejor que la otra. Muy interesante. No, la verdad sí. Gong. Monsoon, can you talk about your new album called My Roots and how you work with a blood reading de Argentina with Coco Reggae Foundation? Yeah, my roots, man, is Jerry brainchild, you know. Yeah, I have to give Jerry enough respect for that project, you know. He's responsible for the production part of it. And I say respect, enough love and respect, you know, and to blow rhythm, respect, because I would have some ideas and I would send it to Jerry, and we would talk about it and see where we want to take it from there. And then, you know, they will build the rhythm. I voice it, send it to them, mix, master and everything. So it's an album that I am really proud of. I like the feedback I'm getting from it. It's just, you know, it's our first project and it's just gonna get better from here. But I have to say the work and everything on it with Jerry and Blow Rhythm, it's wonderful, man. And I'm very proud of it, you know. I'm getting a lot of feedback, which is very positive. And I really love that. We can call it like a righteous, I don't know, like a righteous triangle, Argentina, Costa Rica, Jamaica, because Yep. I know Jerry many years ago, and I Yeah. know it's a hustle in this thing, right? Yeah, man. So he get another soldier called Monsoom, and those guys get another guys from the army in Blow Records. Yeah. Blow Rhythm. Blow Sí, Rhythm, sí. Sí, es muy interesante porque ese álbum de al final fue hecho como a distancia, ¿no? Los músicos, básicamente Monsoom lo que hace es exactamente eso, el man se le viene algo, hace en WhatsApp, graba algo, ¿me entendés? Y eso se lo mandamos a los manes en Argentina y el mae le construye una base y después esa base se regraba con instrumentos reales. Ese álbum fue grabado todo con instrumentos. Con O sea, nada no fue sintético, digital. Nada No, digital. orgánico. no, sí. Y incluso 3 de las canciones no fueron producidas por Blue Rhythm, sino fueron producidas por Desi Hyson, que es un músico, artista muy reconocido, que fue parte de Culture, que fue parte de los Original Wailers, y él fue el que produjo esas 3 canciones. Una se llama Work Hard, la otra se llama Night Taxi. Mana Lion, Night Taxi. No, Work Hard, Night Taxi, and the other one is the Music is Life. Music is live, yeah. Mana Lion is one of my favorite ones on that. Yeah, man, give thanks, man. That's it. That just tell who we are, you know. when I hear it the first time,
I put a message to Jerry and I said, what is this big tune? Yeah, man, respect. And he told me it's in the new album. I didn't know Sí, that. esa canción tiene una historia. Esa canción fue hecha con la base de Ika Mouse, Ganja Smuggler. The ganja Ganja smoking. smuggling. Ajá, ya, pero la cosa es que eso era o sea, el ritmo iba a ser igual y él iba a montar su letra. Pero después, al final del camino, yo le dije que no me gustaba la idea ¿me entendés?, de copiar. De En baitear, el por sentido decirlo que, así. sí, igualmente íbamos a pagar los derechos, no es que íbamos a copiar, porque no se puede ya hoy en día, ¿entendés? No. Pero digo yo, la verdad es que le digo a Blurry, hermano, ¿sabe qué? Borre toda la idea y haga la nueva. Y el hermano me dice, uy, mae, de ahí sí démosle. Y Sí, sí. pero él cambió todo, o sea, eso sonaba exactamente como Ganja Smuggling de Ika Mouse, la base. Pam pam para pam 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 Ajá. pam 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 para Big pam. rhythm. That's one of my favorite rhythm, you Yeah, know. for sure. It's a Yeah, man, I great love that rhythm there, you know. tune. Yeah. And you know that we have like 6 songs on it, and that's the one I choose, you know. Because that's one of my favorite rhythms still. I just love them kind of old time bassline dancehall rhythm, them roots rhythm there, you know. Sí, 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 y Mana Lion, sí, fue una de la canción que nosotros escogimos como la canción del disco también. Esperamos hacerle video Es y lo toda la como Video. cosa. single. Es como el single del álbum. Sí, 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 porque es que es una letra muy fuerte y es muy Sí. incentivadora la canción. Y la voz de Monsoom es fuerte. Entonces, Sí. bueno, al menos a mí me gusta el roots matizadito con la voz fuerte. Sí, esas partes de dub a Cuando, mí me mataron, man. sí, Excelente. sí, sí, eso fue todo idea de Blow Rhythm, de estos son Blow Rhythm y los músicos de sesión. El Y man es que tiene ahí bajista, baterista y... Es que también eso es importante a la hora de que uno está en la creación de algo, digamos, de que con las personas que vos te juntes tengan el mismo sentimiento o el mismo empeño a la hora de hacer algo, porque como decís ahorita, le dijiste a los de Blow, bórreme todo eso y vamos a hacerla otra vez. Cualquier otro te cuestiona, pero no, vamos adelante. Sí, el mae realmente sí, exactamente, pero es porque el man es un león igual, o sea, es un guerrillero. Y el man se me quedó nada más así porque diciendo, puta, este mae me va a hacer bretear día y noche, ¿me entendés? No fue por otra cosa, pero el man de un solo dijo, mae, ahí sí, el mae se lo tomó como un reto, porque ellos también nunca han trabajado, o sea, en ese álbum viene o sea, esas 3 canciones que no fueron producidas por ellas, pero que igualmente vienen en ese álbum, fueron producidas por una persona que fue nominada a los Grammys y entonces el hermano se sentía como, ¿entiendes? Como que quería sacar pecho. Como, Sí, como claro. diciendo, mae, puta, aquí tengo la oportunidad de hacer un gran trabajo para que me comparen ahí, a ver. Y efectivamente lo hizo un gran trabajo, porque para mí esa canción es mejor que las otras 3. Que esas 3. Realmente el álbum me gusta mucho, porque es un álbum de roots, que uno puede escuchar todas las canciones. Y es Como antes. y lo siento yo que tal vez el punto alto podría ser ese, como decís, todo fue, por decirlo así, artesanal, hecho a mano, nada digital, nada computarizado, sino Sí, que, no. por decirlo así, hecho con amor, pues. Claro, sí, 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 el man a mí me contó ahí, porque él me cuenta más o menos cuando está produciendo y me dijo que, o sea, cambió los bajos 2 o 3 veces, ¿me entendés? O sea, el man se preocupó por lograr lo que él quería, lo que él sentía. So many things to say about your new album, Monsoom. So many history. Yeah. I mean, you know, me and Jerry kind of plan it to be like, you know, we want to reconnect. Like, that's why we name it My Roots, you know? So we really want to reconnect to the roots of the music, like go back to the roots days, like the real drum and bass, and you know what I say, where people can feel what you're doing through your music, because
I'm not criticizing nobody. I'm not criticizing no artist, no producer, but it's like some people just lost their track and production. You know, because some of these rhythms that you're coming out today, but you call them 3 months and them done. You don't hear nothing more about them. So I don't really want to take that route again, knowing that, yeah, I've done some songs on some of them rhythms, but they're just songs for a short while. I like my songs to be like longevity, like, you know what I'm saying? For instance, one of my tough song, Assalamu Alaikum. You know, that song is one of my main tracks, and I just love the production of that one. Keep on Loving is another one, you know. So that's the gene I really want to keep, and I really tell Jerry that, yo, this is what this is where we are heading with it. You know what I mean? Not so we're not going to dancehall, but dancehall have to be something where a rhythm where we know within ourselves, say, yeah, we like, and we go that way there. You know what I mean? No, it's for example, it's good to know about those things, how the album made it, the history about that. Obviously Jerry knows everything about that because he's inside of the production. That's why sometimes when you say something about that, we say the perfect person to say about something, to say something about that thing is Jerry, because he is inside of it. Yeah, man. Respect. Knowledgeable youth, man, you know. Sí, no, ahí es lo que dijo también en una parte ahí muy interesante, que él dice que las canciones de él quiere que duren. No de hacerlas por hacerlas. Nosotros estábamos experimentando algo, ¿me entendés? Como trabajo con él desde hace 10 años, ¿me entendés? Entonces desde hace como unos 5 años para acá estamos experimentando que la música en rhythms desaparece después de 3 meses. O sea, pegó, todo el mundo como loco y pasó a la historia y después nadie lo vuelve a escuchar. En cambio, un álbum, una canción, un single, bueno, lo escucharán hasta, Bob Marley todavía lo escuchamos y lo van a seguir escuchando dentro de 20 años todavía. Sí, yo quiero, eso que decís, yo lo había leído hace un par de años, específicamente en Alborossi, que él dijo de que iba a tratar, o bueno, no recuerdo si se ha vuelto a montar en un rhythm, sino que él dijo, todo lo que yo me vaya a hacer ahorita va a ser original mío. No más rhythms. Sí. Y efectivamente, Jorge, si te pones a pensar, de aquellos rhythms que nos volvieron locos a nosotros, el Hard Times y todo eso, ya no lo oímos. Sí, uno pero lo oye, pero Bob Marley sí lo oís todavía. Uno lo oye porque uno tal vez, un ejemplo, Gong lo oye porque eso es la vibra de uno. Yo lo oigo porque esa es mi vibra, exacto. Pero el fan en general, la mayoría ya no lo oyen. Lo oyen si viene Gong y le reproduce el track en el Bashman, right? Exacto, pero digamos, por ejemplo, DJ como Gong que reproducen eso en el Bashman ya no existen casi. Ah, no. ¿Entiendes? Entonces la gente ya no lo escucha. Exacto. Y ahí nos vamos metiendo a otros temas, sí, porque el slackness ahorita en el reggae es increíble. O sea, no el hecho de que lo hagan porque ellos no son culpables de hacerlo, sino es quien lo consume. Yeah, we were talking about that, Monsoom, that you said about that you want your music to last long, and the rhythms is like 3 months hype, and then they disappear. Yeah, man, 3 months. We know that, brother. It's 3 months, and them them disappear. You're right about that. Yeah, so like the like it's very interesting. I was telling Gang, that for example, the Hard Times. Like I remember when the Hard Times rhythm came, we were all crazy about that rhythm. We hear it every day, every second. Yes. And suddenly we don't hear it anymore, like. Yeah. But I mean, and then Bob Marley, I still hear it, Definitely. I still go and play music and say, I'm going to hear this song of Bob Marley. I never say, I'm going to hear this song of the Hard Times rhythm. If I hear Capleton, I'm like, wow, boom tune, but I don't go look for that song. Yeah. I understand that still. But you see, with good music always live long, bro. Good music never die,
Exactly. Music never die, exactly. Good music, as you say, Bob Marley, they put time and effort and in their music because they make it to last. You know what I'm saying? Most of these people right now, like me say, me nah bash nobody, I mean, nah disrespect nobody because all are we in the same industry. But Definitely, yeah. it's just hustlers, man. You know what I mean? Most of these Yeah. people in the business is just hustling the business. They don't love it. They don't really, they're not passionate about it. They're passionate about what in their pockets and the money. They don't even care the direction that the music is going right now. You know what I'm saying? As long as they can make them, it's okay with them. But to me, if I'm gonna do something and it's not gonna be done right, I don't want to do it. You know, and the day I will. Yeah, go ahead. Yeah. No, I know. I wanted to say, because I remember that you told me once that you record many songs in Jamaica that never went out. Never. I have so many like the hilltop song. Yeah, Don't man. don't talk about that tune because George loved that song, No. Honestly, I don't know why the song wasn't released in the rhythm. See, I can't even tell me that, Father, because I've done so many songs in Jamaica, man, and it's like the producers just sit on them and No. release. I know a little bit about the history for the reason. Mm-hmm. I know we don't wanna go to talk about that, but honestly, it's a big tune, more than some artists on that rhythm. Respect, sir. No, for sure. Yeah, man, respect. We can. Sorry. Dale. No. Days before, I asked for another artist something about the corruption around the world, corruption about for example, in the government, in the system, but we can say this is like corruption in the industry, right? Yeah, man. It's a dog named dog world, brother. I'm telling that to the man. It's like if you don't have alligator skin to be in the music business, don't even bother with it, brother. You know what I'm saying? And if you don't really see yourself going the distance of being longevity, don't even bother with it. Don't even start the journey. Because real vampire them. Because it comes with a lot of baggage, you know what I mean? And if you're not really ready to carry those baggage, don't even start the journey. Because if you're gonna think that you're gonna be a star overnight, yeah, some get lucky and do that, but how long did they last? So to me, you have to put in the work and the effort and show your class and your skill above others and beyond others. You know what I say? Yeah, because if you really want results, you have to put in the work. And that's with me. I'm not even worried about being a superstar around here and around there. I'm not even into that because I was born a star. I know that. You know what I mean? So superstardom, I don't really think, I don't even care about being a star and being on this show and that, all of that. All I want to do is do good music and maintain and support my fans, keep supporting my fan base and who support me. You know what I mean? According to these things that you are telling us, have changed your point of reggae, of the reggae industry. For example, if you put some things in the past and you say it's not the same thing in these years. Yeah, of course. The music, the business have changed drastically to a level where, anybody with a computer can build a rhythm. Anybody can make a rhyme, can go in there and make a song because they can do auto-tune and they can fix up the voice and they can make it be like that. Yeah. Auto-tune. But when it comes to the live show now and them to perform them tune, a lot of big artists can't perform it. True. Y el autotune no funciona en tarima. No. Exacto. Ahí es donde te das cuenta de la verdad. Ahí es donde te das cuenta de la verdad. The autotune doesn't work on the stage, right? Nah, autotune don't work. Autotune don't work on stage. You have to have the skill to, because I am a stage person. I love the studios and everything because that's where you have to make your name and everything. But I'm a stage artist, brother. You know what I mean? When I'm on stage, is my playground. You know what I mean?
being away from the stage right now is just like I'm kind of stressed, but I'm holding it. I confirm that. Yeah, man. Sí. Sí, es que hay que decir algo muy importante. El hecho de que no conozcamos los artistas a veces no quiere decir que no sea un artista. Monsoom vive del arte. O sea, Monsoom tiene 30 años de estar en la música y ha vivido de eso los 30 años. Exacto. Y Pero no es por... mucha gente no lo conoce, pero no hay necesidad de que te conozcan en todos lados. Si tenés, por ejemplo, él en Washington, Miami, todas esas áreas, es conocido y se maneja ahí. ¿Me entiendes? Con eso él, los 6 meses de verano, 4 meses de verano en Estados Sobrevive. Unidos, él lo pasa buqueado todos los fines de semana. Y eso es a lo que venimos, Gong, lo que estábamos hablando, que a veces, digamos, los artistas, como dice Jerry, no porque no son conocidos o no son reproducidos, por decirlo así, en las plataformas de reproducción musical, no quiere decir de que no son artistas. Exacto. Sí, porque en realidad son más reconocidos que un artista que usted lo puede poner 20,000 veces y aún así usted no sabe cómo en sí es la carrera de él. Exacto, sí. Es que lo que estamos... hay mucha música, o sea, hay cosas que, digamos, por ejemplo, de Monsoom yo conozco desde que lo conocí, si no lo hubiera conocido posiblemente no lo conozco, y para serte sincero, por ejemplo, la canción que lo hizo famoso a él, para mí es Ya Rastafari, y esa canción, todo antes de conocer a Monsoom, yo la escuchaba y yo creía que era Caplet. Ya. Nunca pregunté, simplemente la escuchaba y yo decía, qué buena pieza de Caplet. Y después me di cuenta que era él. Yo escuché también, yo escuché algo que la verdad tendría que preguntar para ver, pero ahorita que está el Warzone, y todos sabemos que Selecta Badras es un ícono en lo que es el clash y toda la cultura. Y Selecta Badras, no sé en qué parte tendría que buscarlo, la verdad, lo menciona a Monsoom. O sea, para que un ícono ahorita, lo que es el Sound Clash, mencionen a Monsoom, Jay, yo diría que es por algo, ¿no? Ya sí, Creation Song, efectivamente. ya. We were talking about a couple days ago, Selecta Badras from Jack Creation Song. He talked about your name, right? So just in case if he say Monsoom or Scritchy, I don't remember, it's because you did it good in the past, right? Yeah, man. Someone told me that. I didn't hear it directly. So I need to confirm that information, obviously. Yeah, man, give thanks, respect. I mean, it's out there, Father. The name is out there, They just don't really see me on a lot of highlights as far as, what I said to Jerry, really, we have to start doing some more music videos, and we're going to start doing that. And that's where I think we have to step up our game and let the people can see the voice behind the music, because they have a lot of Monsoom vocals, but they don't have no visuals, you know what I mean? And we have to start putting that out right now for people really see, because, people can just love you from your vibes and your visual, and you add more fun to your thing, you know what I mean? So we have to step that up this year, and we're looking forward to doing that. No, tal vez para ir ya. Sí. Como la última ya. Por ahí sí. Sí, podríamos ir cerrando. Podríamos ir cerrando, sí, ya gracias a Dios. Como siempre lo hemos dicho, cuando se disfruta lo que se hace, uno ni cuenta se da cuando pasa el tiempo, y ya básicamente tenemos un poquito más de una hora. Sí, es que lo tuanis es entrar realmente en los temas. Lo malo es que tampoco hay tanto tiempo porque se va la cosa y pasan 4 horas y uno está hablando todavía. No hacerlo tal vez robotizado, sino que las cosas fluyan. ¿Entendés? Sí. Tal vez se habla de algo que no estaba planeado y excelente, porque eso le encuerpa lo que es la entrevista. Sí, realmente por mi parte yo lo que quería, como trabajo con él, lo que quería, porque yo sé muchas cosas, como vos decís, y son cosas que para mí son importantes.
que la sepan los demás, porque no es justo, a veces considero que la gente no vaya a ver un concierto de alguien solo porque no sabe quién es. O sea, yo pienso que hay que darle un poco el beneficio de la duda. Claro. Exacto. Lógicamente hoy hay mucho, puedes ir a YouTube y darte cuenta un poquillo, ok, es esta canción, me gusta, puedo ir, pero es que hoy en día la gente no le da la oportunidad a nadie. O sea, si no sos así, para no mencionar, o sea, no me gustaría mencionar nombre, pero por ejemplo, o sea, si dicen famoso, DJ Jeren se llena. Y si dicen otro DJ tal, no se llena, pero ponen la misma música posiblemente. Y, o sea, ¿cuál es la diferencia? Solo la persona. Es una cosa que siempre me ha parecido muy injusta, en general. Sí, que eso la es música. lo mismo que estamos hablando con los artistas, ok, no es culpa básicamente como estamos hablando de las canciones de reggaetón con su slackness y su vulgaridad, no es culpa del que la hace, sino es culpa del que la consume. Sí. Estamos en las manos del consumidor. Sí. Exacto. Sí. Monsoom, the last question. Like, you're like a veteran in this business, in the reggae movement. You can you bring like a messenger for the new youth, a new generation, and this is the reggae music, not like artists, like reggae lover. I mean, Yeah, to the young artists, the upcoming artists. Or to the new generations, they are starting to listen to reggae, or they are starting to sing. Yeah, well, I see the movement is going towards there, but what I would advise them to do is just to know the history of what you're getting involved in before you even start. If you want to be true to it, and you want to really make a dent into the business, research the history and know. And I would advise them to visit Jamaica before you even start. To get a feel of where it's coming from and what it's about. Because, music is a spiritual and a powerful thing. It's not, people just do it for fun or whatever. If you are into your music, a person can tell you that. When you're on stage, a person can feel your energy. And if you're not going to do it from your heart and do it truthfully, don't trust me, nobody start it. So, be true to yourself, invest in yourself, believe in yourself, do music with substance that, your grandkids or your next generation grow up on it and feed off of your energy, your vibes that you was thinking about at this time. So, you know what I mean? Yeah. Don't be afraid to take chances. Always better. And it's like just do good music with last forever, you know what I mean? Got it. Come on. De ahí sí, ¿no? Ahí no sé si entendieron, pero hay que ser honestos con nosotros mismos, dice. Entonces que hagan música buena para que dure para siempre y que sean honestos con ellos mismos. Ser uno mismo, tratar de no tener que copiar absolutamente a nadie. Exacto. Por ahí creo que so, Monsoom, thank you very much, obviously, for your time to share something about you. Yeah, man. So in this moment, we were talking about around a little more than an hour. So for us, it was a pleasure to share with you, to know more from you. And remember, so at the end of the pandemic, we are waiting for you in here to listen your vibes. Yeah, man, and give thanks for having me, man. It's a pleasure, and big respect to you and the crew. And I'm looking forward to seeing you guys soon, man. It's like, Costa Rica is my second home away from home, you know what I mean? Yeah, so I just feel at home when I'm there, and I can't wait to come and share the vibes with you guys again, So thanks again for the opportunity. Big up Jerry, big up Blow Rhythm. And before I leave, I want to say, to all the women of this world, it's a what?
Birthdays. International Women's Day. So we have to say big Yeah. respect to the woman them. Enough love and respect. And condolence to my great godfather, Daddy Uri. You know, I have the pleasure of opening a show for him in Washington, D.C. You know, it was a great experience. And to the great Bunny Wheeler, who I also opened my show for in Washington, D.C. Condolences, God. Those are the real soldiers and warriors of our music where, you know, they set the foundation and we as the younger ones have to just carry on. You know what I mean? Amen. So thanks again, Jerry. Glory to him. Everybody big up Costa Rica, straightforward. Pura vida. Pura vida. Pura vida, pura vida. Vida. You Big know, up, Saludos, Silva. gente. and respect to everybody. Love and Yeah, respect. man. One Good love. night. Good night. Jerry, we link up, send. Same, definitely, DJ man. gang and DJ gang. Respect. Straight to the war zone next Sunday. Straight. Yeah, man, respect, respect. Thank you very much. Por ahí, Gon, tal vez para la despedida, e igualmente a todos los que estuvieron conectados y compartieron la entrevista. De igualmente seguimos trabajando en lo que nos gusta, porque como lo decimos, nosotros lo hacemos porque nos gusta, no por los me gusta. Así es, mi gente, seguimos en la misión y estén atentos porque este mes y el otro que viene estamos pero cargaditicos de puras entrevistas, así que no se pierda la programación. Igualmente, bajen la aplicación de Reggae Místico Radio, está en Play Store, hay música 24/7 sin anuncios a cachete y para que disfrute, matice y los vemos en la próxima interview. Pasen buenas noches, mi gente. Saludos a todos. Buenas noches.